cheche mu nyina megiri se oho ye se ne me nso me ho ye no na ewiase no se ye bo ho ban afiri yare ho no e yade ehia papa enu nti na professor me die si mani so se me nso meboa na ma kyerɛkyerɛw na wo fie no yare bi bɔ wo a watimi aso ano ansampo na wobɛba ha wanya hoɔden de anante esan se wobɛnante a ejina ntini honam ene eyenompe ene moja ahoɔden so enu nti no Professor Wiafia Kenten me Natural Way Herbal Clinic ayo Santa Maria an ye ben ja Love Hotel no ye nyina adwumafuo ha nyina echiachiam esan se wapomudene ye bisa ne ye chia wo a ye bisa se oho ye na waje so se ane na se ne nipadua ne te no ka ye bo ho ban mumu efiri yare ho a ankaye se ne ye kan se prevention is better than cure na mabaidie na tese mi gina dua bi a osekube osabe na ne nuanom na ne ho mfa so bebre pa nanso ebia na wudnim enu nti no professor eye masede ene mapede se me nso me kyerɛw na wahunu eso mfa so wen ye frɛ no ema akube ema ekube ema akube na ode babrofo mu nso a ewo busunya bebre na we no ye frɛ no Roystonea regia na ade ba akokora ho ne se nipadua no ebia wo bɔwa ebia na wo whooping cough ana wo yare ye enu echi no ede ewa abrew ana wunya viral infection bi ana bacterial infection bi ene nam so ema wo bɔwa wo tete keke wo nsamma na wo abobɔ so na wo de egu nsuo sachet baakum maninsi wo 1 hour 30 minutes 1 hour 30 minutes don hwere baako ene ne nkyem na sese 1 hour 30 minutes ebamu a bomoden se obenom utimi nom no kakra eko se ebesan within the day ade echi asan ye biom ade baako ho eboa paan no ema phlegm ana amaman a wo minimu efiri ho edwane efiri ho ene biom nso ebia na ten asma bi ehunahuna na uminimu no bronchioles ana se ohumedro ben no de koje mframa efi ulang no ho na emoja nso befam a ni akoma ne de aba se enko nipadua na kwa nyina no na atimi ama akobie ama ebebie ama wa home kama a no nso no se asma no wo so no ne obe ne se obebobɔ so keke na wode obobɔ so a bomoden se wode befra eye nsuo 1 sachet ensuo 1 sachet mamunye dide kakra na bobɔ akakaduro so efa ka ho enti ufa kakaduro kokromotiem yensa na ofa se ne ekitami eno nso saa no dodo sem yensa na wafa nsuo 1 sachet 1 sachet eye insu rubber no baako eno ye 500 ml na wabomoden abobɔ ene eye Royal Palm anase emakube so na odi agum odi gum na odi siwa be don hwere baako achi no ubo se abamu pa ebamu a se oyabofra fa ewo efra ema no ode wo kakra atre kese no maako edu ode fra bomoden se obekanum yie na aframu na fe wasone so etu sone ade na wayo wie ni so ansa na ade wo na fra na etimi aboa na wankohwie ewo ni mu ahoden bi anto angu etu wa ne sa na oyabofra wama no atre kese no baako oya panin so a atre kese no mienu eti abofra ekoise obedi emfie dumienu no ana 12 years no utimi ema no atre kese no baako se free emfie dumienu ana 12 years eko kosi wadi 1000 years kura mana atre kese no nso mienu emre a wadidi awie ana so woni di yempo no otimi fa ebeboa ama ewa no